ঘড়ি না শুরু কর अभी मजा आएगा ना भिड़ो। তো হ্যালো বন্ধুরা, নীলপরি ব্লকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাই। এটা আমারটা দেখাচ্ছে তো তোমাদেরকে স্বাগত জানাই। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। দেখো অনেকদিন বাদে আসলাম পুকুরে স্নান করতে, তো কিছু করার নেই, স্নান করব। আর তোমরা তো कैसा लगा मेरा मजाक? और वीडियो रोज देखो तेल माखा। आज के कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? স্নান করা দেখো, সাবান মাখা দেখো, আর কি বলবো, আর যা যা আছে আদার্স তো দেখবে, এগুলো আর কিছু করার নেই। ना बहन तला मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आगे हम हंसा हंसा मारी तो